اور کہہ رہے ہیں کہ سید عالم معین الدین ولی، سید عالم معین الدین ولی مقتدائے دین شہ ہندوستان، مقتدائے دین شہ ہندوستان، سال تولیدش بگو بدر منیر 537 ہجری، سال تولیدش بگو بدر منیر 537 ہجری، بعض سرور عارف صوفی بخاں 537 ہجری، بعض سرور عارف صوفی بخاں 537 ہجری، سید عالم معین الدین ولی مقتدائے دین شہ ہندوستان۔ حضرات محترم، اس کو اولیاء کرام کے بڑی بڑی ہستیوں نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیے ہیں کہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے حساب سے اس شعر کو لکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آخر وجہ کیا ہے کہ جب رجب المرجب کی جگہ چاند نظر آتا ہے، بلکہ اس سے قبل ہی دیوانہ خواجہ غریب نواز کے دل مچلنے لگتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ارمان لگائے رہتے ہیں کہ میں جاؤں، مگر یہاں پہ تو سب نہیں جاتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، اور آپ کا، ہمارا اور خواجہ پاک کا رب ذوالجلال پروردگار عالم جسے چاہتا ہے۔ حضرات محترم، جب آپ اور ہم کوئی محفل سجاتے ہیں، چاہے وہ پھر شادی وواہ کا موقع ہو، چاہے کوئی جلسہ و جلوس کا موقع ہو، چاہے وہ عقیقہ کا موقع ہو، یا اسی طرح سے کسی بھی حالات کا، کسی بھی معاملات کا کوئی بھی پروگرام جب آپ اور ہم منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کارڈ بھجوانا پڑتا ہے، دعوت نامے بھجوانے پڑتے ہیں، دعوت کے لیے کہنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں ریکویسٹ بھی کروانی پڑتی ہے۔ مگر قربان جائیے شہنشاہ ہندوستان کے اوپر، بادشاہ ہندوستان کے اوپر، کہ زمین پر تھے تب بھی اور زمین کے اندر ہیں تب بھی، زمین کے اوپر تھے تو 90 لاکھ کے دلوں پہ حکومت فرمائی، اور جب زمین کے اندر گئے تو کروڑوں کے دل کے اوپر حکومت فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، جب خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا موقع آتا ہے، حضرات محترم، آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ کسی بھی موقع پہ جب کوئی پروگرام کو کرتے ہیں تو وہ دعوت نامہ پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں۔ جس طرح سے کہ اپنے یہاں پر ابھی آنے والے اتوار 28 فروری کو یہاں پہ جو ہے جشن خواجہ غریب نواز کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں پہلے سے ہی چرچا کر دیا جاتا ہے، پہلے سے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے، پہلے ہی پوسٹر چھپوا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ انسان اپنے وقت سے پہنچ جائیں۔ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو ساتھ میں لائیں، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ارد گرد علاقے میں اس چیز کا اعلان کروا دیں۔ مگر بتائیے کیا خواجہ غریب نواز کا جب عرس ہوتا ہے کوئی کہیں پہ اعلان کرواتا ہے کیا؟ کوئی پوسٹر چھپا کر کے آپ تک پہنچاتا ہے کیا؟ کوئی دعوت دیتا ہے آپ کو کیا؟ نہیں دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی رجب المرجب کے چاند ہونے کا سب کو انتظار رہتا ہے، سب منتظر رہتے ہیں۔ جیسے ہی رجب المرجب شریف کا چاند نظر آتا ہے، سارے دیوانے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر دینے کے لیے تڑپنے لگتے ہیں، اپنے حساب سے اپنا انتظامات کر لیتے ہیں، اور پھر خواجہ غریب نواز کے راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، آخر وجہ کیا ہے کہ جب آپ کسی جلسہ جلوس کی شادی وواہ کے موقع پر اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آنے کے لیے سوچتے ہیں، وہ آنے کے لیے اپنا ایک میٹنگ فکس کرتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے، اگر جائیں تو کس حساب سے جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے۔ مگر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دعوت دینے کے باوجود بھی اگر کسی کی مرضی ہوتی ہے تو وہ دعوت میں آتے ہیں، اور مرضی نہیں ہوتی ہے تو نہیں آتے ہیں۔ مگر خواجہ پاک یہ کیسی دعوت ہے کہ بغیر دعوت دیے ہوئے آپ کی چوکھٹ میں دیوانے آ رہے ہیں، بغیر بلائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں،
बगैर पोस्टर पहुँचे हुए आपकी बारगाह मुक़द्दसा में आ रहे हैं, तो ख्वाजा पाक की बारगाह मुक़द्दसा से ये सदा आती है, ए आरिफ रज़ा, ये दुनिया की कोई शादी विवाह का मौका नहीं है। ए आरिफ रज़ा, किसी घर में कोई जलसागाह नहीं है, कोई वहाँ पे आम रिश्ते और आम कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये ख्वाजा पाक का दर है। यहाँ पे बुलाया नहीं जाता है बल्कि खुद आया जाता है। और आए भी क्यों नहीं, जिस ख्वाजा पाक ने अपनी पूरी जिंदगी को रब्बे काबा की मोहब्बत में, रब्बे काबा के हबीब आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया हो, जिससे रब्बे काबा के हबीब आज़म राजी हो, जिससे जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपनी जिंदगी को रब्बे काबा के नाम कर दिया तो रब्बे काबा ने हुकूमत को ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम कर दिया। हजरात मोहतरम, जब वहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन से वहाँ आवाज़ आती है, ए आरिफ रज़ा, उसे दावत यहाँ मोइनुद्दीन नहीं देता है, उसे दावत यहाँ पे रहने वाले खुद्दाम नहीं देता है, या ये दुनिया को ये दावत ख्वाजा मोइनुद्दीन की चौखट पे आने के लिए कोई आम इंसान नहीं देता है, बल्कि तमाम कायनात को पैदा करने वाला खालिक और मालिक रब्बे जुल जलाल अता फरमाता है। अब वहाँ पे दावत तो रब्बे काबा की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए तो जब रजबुल मुरज्जब की पहली चांद का इंतजार होता है, जब चांद जैसे ही छप जाता है वैसे ही दीवानों के दिल में आग लगने लगती है। कब हम ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाएं, कब ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाएं। हजरात मोहतरम, जाएं भी तो क्यों ना जाएं। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट ही तो एक ऐसी चौखट है, जब वहाँ पे हम जाते हैं हमारे दिल में कितना सुकून मिलता है, हमारे दिल में कितना इत्मीनान होता है। हम अगर मर्ज बनकर के जाते हैं, वहाँ से लामर्ज बनकर आते हैं। जब हम वहाँ पे बीमार जाते हैं, शिफायाब बनकर आते हैं। जब हम वहाँ पे परेशानी के आलम में जाते हैं, परेशानी को हल करके ही वहाँ से आते हैं। और यहाँ से जाते हैं मुरझाते हुए, वहाँ से आते हैं मुस्कुराते हुए। हजरात मोहतरम, हो भी तो क्यों ना हो, ये ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट है, हिंदल वली की चौखट है, शहंशाह हिंदुस्तान की चौखट है, नवाज़ाए रसूल की चौखट है, शहजादाए रसूल की चौखट है। अरे हम कहीं जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, मगर जब ख्वाजा पाक आए हिंदुस्तान तो रसूल अरबी की मर्जी से आए। हजरात मोहतरम, जिन्होंने बचपना से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर के आखिरी वक्त तक अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर की हो, भला उनको किस चीज़ का खौफ, किस चीज़ का शौक़ और जज्बा हो। उनके दिल में तो सिर्फ़ एक ही जज्बा और शौक़ था कि मुझसे मेरा रब, मेरे रब के हबीब राज़ी हो जाए। मुझे दीन की खिदमत करनी है, मुझे तो बहुत आगे जाना है। और कैसे आगे जाना है ये भी सुनते चलिए। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले तालीम तो अपनी वालिदा माजिदा से हासिल करते हैं, उसके बाद समरकंद की राह को अपना लेते हैं। समरकंद में जब आप जाते हैं, वहाँ पे एक मदरसा है, दारुल हिसामिया है, वहाँ पे आपने ज़ेर तालीम 5 साल रहते हैं। 5 साल के दौरान होता क्या है, एक बार आप अपने हुजरे अनवर में आराम फरमा रहे थे या क्या कर रहे थे, वह तो अल्लाह या उसका रसूल जाने या ख्वाजा पाक जाने। हजरात मोहतरम, रात की तारीकी थी, रात का सन्नाटा ही सन्नाटा था। कुछ तालिब इल्म देखा क्या कि बाहर जाकर के अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाऊं। जब ज़रूरियात के लिए तालिब इल्म वहाँ से निकलते हैं अपने हुजरे से, तो देखते क्या हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे अनवर से एक बहुत ही ज़्यादा नूर ही नूर नज़र आ रहा है। इतना नूर है, इतना नूर है कि आसमान की तरफ से कमरे के अंदर और कमरे की तरफ से आसमान के तरफ। अब समझ में ये नहीं आता कि कमरे से आसमान की तरफ नूर जा रहा है या नूर आसमान से कमरे की तरफ आ रहा है। हजरत मोहतरम, अब ये लोग करते क्या, आपके उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती हसामुद्दीन अलैहि रहमा थे, उनको बताया गया हुजूर यहाँ पे मोइनुद्दीन के कमरे में ये मामला है। आपने सबों को कहा खबर
خبردار خبردار یہ باتیں آگے شیئر مت کرنا بلکہ سب چپ رہنا، مگر ان باتوں پہ خیال رکھنا آئندہ اگر کبھی ایسا معاملہ کو دیکھو، آئندہ کبھی ایسے موقع کو دیکھو تو فٹ سے تم مجھے بلا لینا۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے، تمام طلباء کرام چپ ہو جاتے ہیں، اس رات کا انتظار ہو جاتا ہے، اس نورانی شب کا انتظار ہو جاتا ہے کہ کب وہ شب آئے، کب وہ رات آئے جو میں اپنے استاد محترم علامہ حسام الدین علیہ الرحمہ کو میں بتاؤں، علامہ حسام الدین مدنی علیہ الرحمہ کو بتاؤں۔ حضرات محترم اتنا انتظار ہوتا ہے، اتنا کہنا ہوتا ہے، کہتے کہتے پھر آخرکار وہ انتظار کی گھڑی آ جاتی ہے، انتظار کی رات آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے پھر ایسی رات آتی ہے کہ وہ طالب علم باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر وہی نور ہی نور آپ کے کمرے میں آ رہا ہے، اور یہ کیسا نور ہے، کمرے میں رہتا تو کوئی بات ماننے کی ہوتی، مگر کمرے سے باہر بھی وہ نور آ رہا ہے۔ حضرات محترم آپ کو، ہم کو اور دنیا کو یہ معلوم ہے کہ آج سے 850 سال 900 سال پہلے یہ لائٹ بجلی کا انتظام ہی نہیں تھا۔ حضرات محترم پھر بھی ایسا نور، ایسی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فوراً طالب علم گئے اور اپنے استاذ محترم حضرت علامہ حسام الدین مدنی علیہ الرحمہ کو کہتے ہیں حضور ابھی بھی وہی معاملہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نور قرآن ہے، لہذا ان باتوں کو آگے شیئر مت کرنا، یہ بات یہیں تک رہنے دینا۔ حضرات محترم بات وہیں تک رہ جاتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں ہوتا کیا ہے آپ کی پڑھائی تعلیم پوری ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم جب ظاہری تعلیم پوری ہو جاتی ہے اب وہاں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، جب آپ نکلنا چاہتے ہیں اب وہی آپ کے استاذ محترم علامہ حسام الدین علیہ الرحمہ سامنے آتے ہیں۔ بیٹا معین الدین اگر تم چاہو تو میری طرف سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، میری طرف سے ایک عریضہ ہے، یہ کہنا چاہیے میں تمہارا استاد ہوں، میرے طرف سے یہ ایک فرمان ہے، میرے طرف سے یہ حکم ہے، مگر باہر استاد ہو تو ایسا ہو، شاگرد ہو تو ایسا ہو۔ استاد نے محبت سے اپنے شاگردوں کے سامنے میں محبتانہ انداز کو پیش کیا تو استاد وہاں پہ اپنے شاگرد نے بھی اپنی جان کو اپنے استاد کے سامنے میں نچھاور کر دیا، اپنے سر کو خم کر دیا۔ اے استاد محترم آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہو، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہو، آپ فرمائیے عمل میں لایا جائے گا، مگر یا میرے استاد محترم بات ایسی ہو کہ معین الدین کے لائق ہو، بات ایسی ہو کہ معین الدین اس پہ عمل کر سکے، بات ایسی ہو کہ معین الدین اس کام میں کامیاب ہو سکے۔ وہاں پہ آپ کے استاد محترم علامہ حسام الدین علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اے معین الدین میری طرف سے ایک عریضہ ہے کہ تم یہاں سے کہاں جاتے ہو، ادھر ادھر کہیں نہ جا کر کے مدرسہ حسامیہ میں ہی تم یہاں پہ تعلیم و تربیت دو، یہیں کا مدرس بن جاؤ۔ وہاں پہ حضور خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے استاذ محترم میں تو رہ جاتا مگر میری ابھی منزل کی ابتدا ہے، انتہا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا حضور مجھے نہ روکیں، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اب وہاں پہ بات علم کی آ گئی، بات تعلیم و تربیت کی آ گئی، بات اسلام کی بات آ گئی، بات یہاں پہ پیغام مصطفیٰ کو عام کرنے کی آ گئی۔ اب وہاں استاذ محترم کرتے کیا، بولے بیٹا اگر میں اب ایسے حالات میں تم نے ایسے ایک شبد بولے کہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ہماری ابھی ابتدا یہاں سے شروع ہے، انتہا کہاں ہوگی حضور کوئی پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں مجھے آپ نہ روکیں، مجھے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرات محترم خواجہ غریب نواز کے استاد محترم علامہ حسام الدین علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تو جانا چاہتا ہے چلا جا، مگر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر تو چاہے تو میں کہوں ورنہ پھر تمہاری مرضی ہے۔ اب استاد محترم نے ریکویسٹ کر دی، کیا کرتے؟ وہاں پہ کہتے ہیں حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، مانو گے؟ حضور یہ بات میں آپ کی مانوں گا۔ بولے یہاں سے جا تو رہے ہو مگر یہاں سے جانے سے پہلے، تم اپنی راہ کو اپنانے سے پہلے، منزل کی راہ جانے سے پہلے میری طرف سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ تم بخارا چلے جانا، وہاں پہ ایک علامہ عبداللہ ہیں ان سے ملاقات کر لینا، اور ملاقات کرنے کے بعد وہاں پہ تفسیر قرآن دوبارہ پڑھ لینا، کیونکہ ہم نے جو پڑھایا مگر جب وہاں سے پڑھ لو گے تو پھر دین اور دنیا دونوں سنور جائے گی، لہٰذا اے معین الدین بتاؤ جاؤ گے یا نہیں؟ وہاں پہ خواجہ معین الدین حسن چشتی
रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आपका हुक्म सरे आँखों पर है। मोइनुद्दीन पहले बुखारा जाएगा, आपके हुक्म के मुताबिक वहाँ पे जा कर के हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला से मुलाकात करेगा। उसके बाद कहीं पे वहाँ पे तफसीर कुरान दोबारा पढ़ेगा और वहाँ से फिर दोबारा आगे का सफ़र करेगा। वहाँ पे अल्लामा हसामुद्दीन अलैहिर्रहमा एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने के बाद वह जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के हवाले कर देते हैं कि बेटा ठीक है जाओ। हज़रात मोहतरम वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद आप वहाँ पे तफसीर कुरान फिर दोबारा अल्लामा अब्दुल्ला से पढ़ते हैं। अल्लामा अब्दुल्ला अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बेटा जब तुमने हसामुद्दीन से पढ़ ही लिया है तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत क्या है? बोले सरकार जब मेरे उस्ताद मोहतरम ने कह दिया कि जब वहाँ पे पढ़ लोगे दीन और दुनिया में दोनों में कामयाब हो तो हुजूर अब तो आपको पढ़ाना ही होगा। और मैं जब तक कि आपसे पढ़ना लूँ यहाँ तफसीर कुरान तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये मेरे उस्ताद का हुक्म है, ये मेरे उस्ताद का हुक्म है, ये मेरे उस्ताद का हुक्म है। हज़रात मोहतरम आज हम उन तालिबे इल्म से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं। वह ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती थे कि जब उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया कि तफसीर कुरान बुखारा में जा कर के अल्लामा अब्दुल्ला से पढ़ना है तो वहाँ पे जा कर के अपने सर को खम कर दिया। उस्ताद के हुक्म को इनकार ना किया। अब्दुल्ला ने मना भी करने के बावजूद भी आप एक ही जिद में रहे, मेरे उस्ताद मोहतरम का हुक्म है, सरकार आप निगाहे करम फरमाएं, मुझे तफसीर कुरान पढ़ा दें। मगर आज के तालिबे इल्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस्ताद कहते हैं बेटा इधर चलो, वो शागिर्द उधर उनके बरखिलाफ चलते हैं, कहते हैं सीधी राह चलो तो वो कहते हैं नहीं मैं तो उल्टी राह चलूँगा। उनको कहते हैं बेटा बैठ जाओ, कहते हैं मैं तो खड़ा ही रहूँगा, आप क्या कर लोगे? हज़रात मोहतरम यहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज़ ने एक हमें तरबियत देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ हमें एक सबक देते हैं कि ए दुनिया वालों, ए नबी के दीवानों, ए नबी के मस्तानों, अगर तुम वाकई में कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम का एहतराम करना जानो, अपने उस्ताद मोहतरम का एहतराम करना जानो, उनके हुक्म पे अमल करना जानो। अगर तुमने उनके हुक्म पे अमल कर लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी भी सवर जाएगी, बंदगी भी सवर जाएगी, दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत मिल जाएगी। हज़रात मोहतरम इस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करके जब हिंदुस्तान के सरहद में आते हैं तो आप अपने अखलाक से, आप अपनी मोहब्बत से दीन की तबलीग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर नरमी ही थी, वक्त आता था तो गर्मी भी दिखाते थे, मगर कहाँ पे? जहाँ चलने वाली होती थी, जहाँ पे जानते थे ये मेरा दीवाना है, ये मेरा मस्ताना है, ये इनको जो कुछ भी कहा जाएगा वैसे ही ये अमल में लाएगा। अगर हम इनको गुस्से से भी कहेंगे ये बुरा नहीं मानेगा। क्यों बुरा नहीं मानेगा? ये अब नबी का कलमा पढ़ चुका है, नबी का फरमान सुन चुका है, इनकी गर्दनें तो कट सकती है मगर मोइनुद्दीन के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकता। हज़रात मोहतरम आज हम भी उसी ख्वाजा गरीब नवाज़ के दीवाने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के मस्ताने हैं। आज हम ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के हुक्म पे अमल करने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ की सीरत को अपनाने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ की सीरत पे अमल करने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ को जानो दिल से मानने वाले हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम आए तो घर का घर हम लुटाने वाले हैं, मगर आज हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के हुक्म पे अमल क्यों नहीं करते? हज़रात मोहतरम वक्त भी काफ़ी हो चुका है, मगर यहाँ पे एक बात बड़ा अफसोस होता है, और अफसोस नहीं बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक पता चला जब कोई प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, तो उनको जो है बाज़ आदमी ये कहे करके जो है घर के सामने में करने से मना करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे दिल की परेशानी है, मुझे हार्ट की परेशानी है, मुझे ऐसी परेशानी है, मुझे वैसी परेशानी है। हज़रात मोहतरम हाँ हम मानते हैं दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मगर हम तो उस महफिल और उस बयान को, उस पैगाम को आम करने वाले हैं कि अच्छी बीमारियां खत्म हो जाती है। अरे जब दिल के अंदर जंगे कुफरियात हो तो वह निकल करके नूरे ईमान बच सकता है। तो जिस मुसलमानों के दिल में, जिस मोमिनों के दिल में नबी की मोहब्बत हो, उस जिस्म के अंदर से, उस दिल के अंदर से, उस जिगर के अंदर से क्या ये छोटी छोटी बीमारियां खत्म नहीं हो सकती? हर हाल में हो सकती है। हज़रात मोहतरम कहीं दूर की बात नहीं है, आज हाफिज़ साहब हैं नहीं, उनको बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि थोड़ा बहुत कोई
मतलब कोई ज़्यादा जो है मसालेदार कोई चीज़ खाते थे और उनको जो है फ़ौरन पेट में सूजन आ जाती थी। डॉक्टरों को दिखाया, उनको जो है डॉक्टर की दवाई खाते खाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाज़ाब्ता जो है डॉक्टर ताहिर साहब को भी दिखाया था, उन्होंने मालूम नहीं क्या कहा मुझे मालूम नहीं, मगर इतनी ही देर में गौस समदानी का महीना आ जाता है। गौस समदानी का महीना मुक़द्दस आता है तो इसी मामलात में उन्होंने मौका देखा, बोला ये मौका है, गनीमत है, इसे छोड़े क्यों। उन्होंने कुछ अपने चाहने वालों से राबता किया और राबता करने के बाद ख़त्म क़ादिया शरीफ पढ़वाना शुरू कर दिया। खुद भी पढ़ते थे, अपनों से भी पढ़वाते थे। होते होते हुआ क्या, जब मैंने उनसे मालूमात किया कि हज़रत अब आपकी परेशानी कैसी है, आपकी बीमारी का मामला क्या है, तो मौलाना हसन रज़ा साहब कहते हैं कि हज़रत ऐसी हालत थी कि एक रोटी खाना भी मुझे दुश्वार था, मगर आज अगर मैं खाना पेट भर के खा लूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं होती है, मुझे दवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दवाई की कोई हाजत ही नहीं है। हज़रत मुझे दवाई छोड़े हुए कम से कम 25 दिन के लगभग हो चुका है। हज़रात मोहतरम, जब एक गौस समदानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी का नाम अगर हम ले लें तो मेरे जिस्म की बड़ी से बड़ी बीमारियां, जो बीमारी के डॉक्टर से सफलता ना हो पाए, डॉक्टर इलाज ना कर पाए, एक गौसे पाक के नाम के सदक़े में, गौसे पाक के ज़िक्र के सदक़े में अगर वो बीमारी दूर हो सकती है तो क्या अगर हम अल्लाह उसके रसूल के फरमान को आम करें, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को सुनें और उस पर अमल करें तो क्या बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती? हर हाल में हो सकती है। तो लिहाजा मैं आपसे मुअद्दबाना अपील करता हूँ, मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे भी जो भी, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, कोई भी जहाँ पे भी जो प्रोग्राम कराएं उनके दिल को अफजाई करें और दिल को अफजाई करने के साथ साथ वो जहाँ करें उनका साथ दीजिए कि बेटा तुम कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे क्या होगा, कोई जवान है काम से फुर्सत नहीं, कोई बुजुर्ग हैं वो चलने फिरने से माजूर है, किसी भी बिना पे कहीं चल फिर नहीं सकते, कम से कम बच्चे ने तो इन कामों को जो है बेरा उठाया है। अगर हम उनको साथ नहीं देंगे बच्चे के भी दिल पस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जो भी वो दीन के काम करना चाहेंगे वो भी करने से दूर हो जाएंगे। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि बच्चे जब भी आएँ आपके पास दीन के लिए दिल खोल करके दीजिए, ताकि बच्चों को दिल खोल करके काम करने में बड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। उससे दुनिया में भी आप कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हज़रात मोहतरम, वक्त काफ़ी हो चुका है, बात ख़त्म हो चुकी है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले इतवार को यानी कि 28 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार को यहाँ पर जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़ मनाया जाएगा और उसमें खुसूसी नात खां कारी शरीफ साहब बासनी नागौर शरीफ से तशरीफ़ लाएंगे और कारी अब्दुल वाहिद साहब जोधपुर से तशरीफ़ लाएंगे। हज़रात मोहतरम, इस मिलाद महफिल में आप भी आइए और आप अपनों को भी ला करके इस मजलिस को, इस मिलाद महफिल को, इस ख्वाजा गरीब नवाज़ के जश्न को कामयाब कीजिए और वहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज़ के उस मजलिस से खूब फैज़ान हासिल कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मौला मुझे बोलने में, आप हज़रात को सुनने में किसी भी किस्म की कोई गलतियाँ हुई हो तो अपने फज़ल करम से माफ़ अता फरमाए और इस बयान पे सबसे पहले मुझे खुद को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मेरे बाद मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए। आगे वाले सबको पूर्ण कर लीजिए, आगे आ जाइए सब। पीछे जो है, पीछे से रिक्वेस्ट है, वो पीछे वाले अंदर आ जाइए, अंदर जगह खाली है। और जो बच्चे ऊपर हों तो उनको नीचे कर लीजिए, ऊपर जाने मत दीजिएगा, नीचे जगह काफ़ी है।